ତମେ ଆସି ଏଠି ଉଠି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୁନିଆ ସାରା ଖୋଜି ବସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ନାନ ତୁକ ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ିବିନି ଆସି କେବଳ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ମୋ ସୁନ୍ଦର ସଂସାରଟା ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଥିଲା ମାରି ମାରି ଚିପଣ ମାରିଦେବି ମୁଁ ତ ତତେ ମାରୁ ମାରୁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇଥିଲି ବଞ୍ଚି ଗଲୁ ଫେମିଥିବେ ମୁଁ କଣ ଭାବିଲୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି ନ ଗଣି କିଛି ନ ମାରି ମୁଁ ମାରିଯିବି ଆରେ ନା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତମମାନଙ୍କୁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଚିପରୁ ମାରିଲା ଯାଏ ମୁଁ ମାରିବି ଆଜି ମୁଁ ତମ ଦୁନିଆକୁ ମାରିବା ଚିପରୁ ମାରିଦେବି ହାରାମ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲା ଆମେ ତ ତାକୁ ମାରୁ ମାରୁ ରାସ୍ତା ଗୋଡରେ ପିଠି ଦେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଠିକ କଥା ମିଶିଲାଦି ମୁଁ ତତେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ଏଇ ଜାଗା ଛାଡି ଶୀଘ୍ର ଛାଡି ଯା ତାହେଲେ କଥାଟା ଭଲ ହବନି ହ୍ୟାଲୋ ଏ ମାୟାବିନୀ ନାରୀ କେବଳ ତୋହରି ପାଇଁ ବୋଲି ଆମ ସୁନାର ପରିବାରଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାରକାର ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମ ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟ ତତେ ବାହାଇ ବୋହୁ କରି ଆମ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲା କି ଭୁଲ କରିଥିଲା ଶେଷରେ ଆମ ପରିବାରକୁ ଚାରକାର କରିଦେଇଥିଲୁ ତୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ନୁହଁ ନାରୀ ସମାଜ ପାଇଁ ତୁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଏଗୁଡା ଚୌକର କରୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଅଲକ୍ଷଣୀ ରୂପସା ତୁ ଆମକୁ ଯେମିତି ଖୋଦେଇ ଖୋଦେଇ ମାରିଥିଲୁ ଆଜି ଠିକ ସେମିତି ତତେ ଖୋଦେଇ ଖୋଦେଇ ମାରିବୁ ଆମେ ତୋର କଣ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ଆମ ପୁଅ ହାତରେ ଆମକୁ ମାଡ ମଡେଇ ଘରରୁ ବାହାର କରିଦେଲୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିଲୁ ତୁ ଜାଣିଛ ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ତମେ ରୁହବା ଏମାନେ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଅଫିସା ବଦମାସ ତୁ ଆଜି ସୀତା ଘରକୁ ଯିବୁ ବେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ସହ ଛାଡ଼ିବି ମାରି ମାରି ଚିପଣ ମାରିଦେବେ बदमाश ମୁଁ ତ ଚାହିଁବିନି ସାର୍ ମୁଁ ତାକୁ ଜୀବନ ମାରିଦେବି ଜୀବନରୁ ସାର ପୁରା ଦେବି ସାର୍ ଆରେ କଣ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ କଣ ଆରେ
अब कॉन्स्टेबल ए घटना कौन है अरे बाबू सर अरे बाबू घटना कौन है सर ये हरामजादा और ये मारपीट कौन चलती सर ଲୋକଟାକୁ କାହିଁକି ମାରୁଛ ହାତ ମାରୁ ଏ ଲୋକଟାକୁ କାହିଁକି ମାରୁଛ ए लोकटा को कहीं मारुत ମୁଁ ତାକୁ ମାର ଜୀବନ ମାରିଦେବି ସାର୍ ହେଲେ କାହିଁକି हेले काहे की କାହିଁକି ନା କେବଳ ତା ପାଇଁ ବୋଲି ମୋ ଚୁନାव ସଂସ୍ଥାଟା ଭାଗି ଚୋରମାର ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଦୁଇଟା ମିଶି ମୋତେ ଜୀବନ ମାରିବାକୁ ବସିଥିଲେ ए मिस्त्री आयु को हातरे नहीं ସେ ସବୁ ବେକାର କଥା କୁହନି। अरे तू चिंता कर तू कौन आमे अछु परा आईन रो नियम अनुसार चलवा को पड़िबो ए समस्त को कौन है ए कॉन्स्टेबल ସାର୍ कौन है घटना अरे बुढ़ा तू की ये सर ये इलेक्ट्रॉनिक केवଳ এই ইলেকট্রনিক বলি আল্লাহ ইলেকট্রনিক বলি আমার শুধু সংস্থাটা ସବୁ ବେକାର କଥା ବନ୍ଦ କର আরে সড়া খুবই মুন্ডা তোতে ডাইরেক্ট পুরাই দেবি দেখে সিধা সিধা কথা সড়া হাত তো ডেকে তো কোন হবে হ্যাঁ কোন আরে মতে চিনি না সড়া পরদিন আনতে সান্ডপ কো और कोच बैग আরে वो एक ही कॉफी बनने ना তো হাত কাটি দেবে রে সড়া আম और बैग আরে বুড়া তোতে দেখে सर हाँ। अरेस्ट করে বলছি তো শীঘ্র করো নহলে କଣ ମୁଣ୍ଡଟା এই এই দুজনକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ମାରି ମାରି ଚିପ୍ କରି ମାରିଦେବି अबे आदित्य आमे ता पुणी आईन को हाथ रे नेउछु अरे आईन रो हाथ बहुत लंबा अछि बाबू চিনি कॉन्स्टेबल अरे आदित्य को बुझाओ रे আরে সড়া লাঠি চার্জ কর দেবি সড়া 5 মাস सर কুয়ার যাই পারবো ଯାହା ଲାଠି ଚାର୍ଜ କରିବାର ଅଛି ଏ ଏ ତିନି ଜଣକୁ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ জাড়া বসি পারবো না দেখে হ্যাঁ আরে সড়া খুবই মুন্ডা তোতে বি आपको गोभी का खोच भाई জাড়া করিବାକୁ সড়া अबे আরে তোমার তো ছড়া अबे अबे सर गुड अबे गुबी मुंडा अरे छड़ा गुबी मुंडा तोते आउ कार स्त्री मिललेनी तोते आउ कार स्त्री मिलने कि भाई हां गोटे लोकर स्त्री को बाह गोटे लोकर स्त्री को बाह दी छड़ा एडा से छया अरे अरे बाबू कौन डा अबे कॉन्स्टेबल अरे तो केरे हाथ कोड़ी लगा अरे देखे अबे राणा भाई बहन राणा थुंगा नामू भारो नामू बफारो ये राणा भाई कोला था चारी द्वारो सारे काम पुटाई देबी ये हरामजादा बेसी होती ये हरामजादा को देई देबा सारे देई देबा এই সরা হারামজাদা पुल पुल साइड সাইড नहीं की हां सारे ताको हाँ। गरम एसी चची चची आगो दो जनकू एकाटी हाथ पड़ी पकाओ सड़ा से हरामजादा दुई जन को आज राणा को ए पिले मुआ रूपसा को दुई जन को हाथ कोड़ी लगा पे आजा निज स्वामी